Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qail fi hadisihi kullu ma'rufin shadaqatun al-hadis au kama qala amma ba'dah. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza al-ayat sadaqallahul azim. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, alhamdulillah di malam yang sangat bahagia ini, meski suasana mendung, hujan rintik-rintik ya, namun alhamdulillah kita masih semangat dalam mengikuti thalabul ilmi. Harapan dan doa semoga apa yang nanti kita pelajari betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangannya lah sehingga sampai detik hari ini kita senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua yang saya cintai, sebagaimana biasa sebelum kita mulai membahas materi berikutnya, terlebih dahulu kita membaca Nadham Alalah sebagai pembiasaan sebelum kita mempelajari materi berikutnya, agar supaya Nadham Alalah lebih hafal dan lebih hafal. Ayo anak-anak kita baca semuanya. Ala la tanalul ilma illa bisid. Ayo dibaca nak. Sa'umbika am majmu'iha bi bayani. Ilingodo hasil ilmu angin enem perkara. Bakal tak ceritake kumpulkan di bertelo. Ayo dibaca. Dukain wa khirsin was tibarin wa bulhotin wa irsyadi ustadin wa tuli zaman. Rupane limpah telupa sabar ono sangune lan pitutuhe guru lan kang suwe zamane. Anil mar'i, ayo nak dibaca. Al wasal angkorini fa innal qarina bil muqarini yaqtati. Jotakon saking wong siji takono kancane, krana kanca manut marang kang dikang. Fa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahtati. Lamun kanca ala lakune cepet tendang didoi, lamun kanca bagus lakune cepet tendang dikancani. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidin. Ngaji ya ilmu krana maesi ing ahline lan ngunggulna lan dadi tandha tingkah pinuji. Wa kum mustafidan kulla
yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi ana saben dina nyupri tambah faedah saking ilmu lan nyilem ana sekara faedah tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi ngaji ya fikih krana ngunggulna lan nuturna marang bagus lan takwa luwe jejeke sejo huwal ilmul hadi ila sananil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi fikih iku kang nutunna dalane pitutu iku benteng kang nylametna kabeh pakewu fa inna fakihan wahidan mutawaghian asyaddu ala syaitani min alfi abidi wong alim fikih siji lan ngedoi ing haram luwe abot ketimbang abid kanggone setan fasyadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku gedene kerusaan wong alim kang lakoni luwe gedhe ketimbang wong bodho lakoni lahu alam bisawab. Anak-anakku semuanya, mari kita pelajari malam ini berkaitan tentang adabul masajid. Sudah sampai halaman 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Adabul masajidi utawi kibab jelasake tata kramane melbu masjid. Al masajidu utawi pira-pira masjid iku buyutullahi pira-pira omahe Allah. Waman utai sapane wong ulika kang gantungake apa kalbu atine man biha ing dalem masjid adallahu mongko ngayup-ngayupi ing man sapa Allahu Allah fi dillihi ing dalem ayup-ayupane Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Kama fil hadisi kama kaya barang fil hadisi ing dalem hadis fayutlabu mongko den supre apa almasyu wong kang lumaku ilaiha maring masjid bistiyakin kelawan condong ma'as saqinati ing dalem sertane anteng wal waqari lan sopan wa duhuliha lan mlebuha ing masjid bil yumna kelawan arah tengen sikil tengen ma'atan di fina laihi ing dalem sertane bersine sandal kharijaha bersine sandal lurune wong kharijaha ing dalem jabane masjid wa qauluhu lan ngucap sapa wong inda dukhulin dalem nalika manjing masjid ngucap apa ad-du'a yaiku Allahumma ftahli abwaaba rahmatik
Maknane Allahumma do Allah iftah kula buka tuan di maring ingsun abwaaba rahmatika ing dalan rahmat panjenengan. Kemudian wada tahiyatul masjid lan oleh nekani sapa wong ing salat tahiyatul masjid. Kemudian wa taslimilan uluk salam. Walau kholas najan sepi apa mas al masjidu masjid minan nasi kang menungso. Li annahu kono stune masjid iku la yahlu ora sepi apa masjid minal jini saking jin wal malaikati lan malaikat ilahi wa ala bisawab. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, tema kaji kita malam ini berkaitan tentang etika masuk masjid. Hati-hati ya. Ketika masuk masjid jangan lupa ya, harus memperhatikan adabul masjid. Adabul masjid artinya etika atau adab-adab ketika masuk masjid. Al masajidu buyutu. Anak-anakku semuanya, masjid adalah rumah Allah. Makanya ketika masuk masjid bedakan dengan yang lainnya. Ojo dibadakno ya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Karena kita tahu bahwa al-masajid buyutullah, bahwa masjid yang ada di muka bumi ini termasuk rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ulika qalbuhu biha adallahu wa fi dillihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang hatinya ta'alluq itu bergantung pada masjid, maka Allah menaunginya dalam naungannya pada hari kiamat. Artinya apa? Seorang pemuda di mana hatinya selalu ta'alluq kepada masjid, insya Allah Allah akan menaunginya di hari kiamat di mana tidak ada naungan pada saat itu. Inilah hebatnya bagi seorang pemuda yang senantiasa ya hatinya dipautkan ke dalam masjid. Anak-anak usahakan ya, kalau ada kalian sempat, usahakan sempatkan ya dalam menjalankan sholat 5 waktu. Usahakan kita sholat di dalam masjid. Nah inilah anak-anak kama fil hadisi, sebagaimana apa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang harus kita perhatikan, fayutlabul masyu ilaiha fayutlabu, maka kita dituntut ketika masuk masjid bistiyakin ya. Bistiyakin itu apa? Dengan hati yang condong ma'as sakinah, sekaligus hati yang tenang. Diling-iling ya, ketika masuk masjid, ketika berjalan menuju ke masjid, hendaklah dengan rasa istiak, dengan rasa kerinduan yang disertai ketenangan sekaligus kewibawaan. Nah inilah yang harus kita perhatikan. Kamu jalan dari RT 1, RT 2 menuju ke masjid. Makanya hati ini kalau dipenuhi rasa rindu, rasa cinta ya, ketika mau ke masjid ya, dipenuhi ketenangan dan kewibawaan, berarti maka kita senantiasa betul-betul apa? Hati kita terpautkan di dalam masjid. Usahakan ya, fayutlab al-masyu ilaiha bistiyakin ma'as sakinah wal waqar. Itu yang pertama. Jadi ketika kita menuju ke masjid dituntut ya dengan hati yang penuh kerinduan. Ya Allah, kalau gak ke masjid 3 jam, 4 jam hati kita merasa rindu, kangen. Ya pernah gak kalian merasa kangen? Pernah gak? Nah inilah anak-anak, kalau hati dipenuhi rasa kangen, istiak, serta ketika kita berjalan menuju masjid ya dalam keadaan tenang dan berbawa, maka usahakan ya kita insya Allah menjadi orang-orang yang senantiasa hati kita terpautkan ke dalam masjid. Jadi kadang masjid sedino hati itu kangen sekali. Kemudian apalagi waduhuliha bil yumna ma'atan difi na'laihi kharijaha. Ketika memasuki masjid dahulukan kaki sebelah kanan. Usahakan ya jangan sampai
ketika masuk masjid kita mendahulukan kaki kiri. Usahakan kaki kanan.